Langsung ngomong kakak. Di sini aja buka ini. Udah terakhir ini ya. Udah. Suara kakak hidup kan? Dihidupkan nggak ini? Nggak usah. Kak tahu kak, dia merasa terkekang sama Yusro. Dia mau merangkak nggak boleh. Merangkak kemana-mana diizinin aja. Dia gemes. Nggak percaya dia udah tadi lagi merangkak ke sini. Dia ini. Iya mas. Dia mana? Dia musik atau upik? Iya upik ini. Hah? Atau putek? Lama juga ya. Udah kan sama maknya loh ya. Suka ya masih suntik banget. Jadi apa yang disuka? Nasi putih. Ngapain kalau kita pergi-pergi? Kalau ada di sini nasi putih. Dia nggak suka makanan kayak gitu. Ini kakak bisa share yang Attention please. Continental Executive Bus will be leaving for Bukit Tinggi through Pekanbaru at 14:20 p.m. Would passengers now board the bus? Announcement. Follow passengers of Flight 17 bound for Caracas with stops in Atlanta and Miami. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. udah di download. Send folder. Habis tuh buka gini. Oh, kakak buka gitu ya. Oke. Berarti nanti aja lah ya. Kayak mana ngidupinnya nih? Loh. Attention. Oh gitu nanti aja. It's okay. It's okay. Pokoknya ngomong dulu lah ya kakak ya. Ini udah di share. Oke. Gini. Terus diapain ini? Oh gitu. Udah share. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesehatan, keselamatan, kesempatan sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran untuk menghafal bahasa Inggris pada pertemuan pertama di semester genap ya. Pada hari ini. Oke ya. Ya, alhamdulillah ala kulli hal. Ternyata kita masih harus dalam keadaan seperti ini, kita masih harus bertemu via apa istilahnya nih? Bertemu via apa kita bilangnya? Internet. Nah, tuh.
Ya, kayak mana lagi ya kan? Memang harus sudah seperti itu, tapi kita ya harus tetap semangat. Jangan lesu, jangan males. Ya, kan jamnya udah jam ngantuk, tapi harus tetap semangat. Ya, nah, my beloved students, seharusnya kalian itu ada berapa? 50 berapa ya? Dan ini kita lihat 30 baru 30 orang ya. It's okay. It's okay. Kita lanjut aja. Ya. My question is, do you still remember what have we learned at the last meeting before we have our practice test and our final semester test? Apa kemarin itu? Terakhir kita belajar apa, kakak-kakak? Sebelum kita ulangan. Apa yang kita pelajari? Passive voice. Passive voice? Are you sure? Deskriptif teks. Iya, iya, teks deskriptif, betul. Passive voice yang kita pelajari. Oke? Betul sekali. And I hope you still remember, you still get what you have got from me. Ya, jadi kita sekarang karena kita ini mau lanjut ya. Seharusnya ini sudah kita selesaikan di pertemuan yang lalu, maksud saya seharusnya ini sudah kita harus selesaikan di semester yang lalu, tapi apa daya kita ternyata ketinggalan. Jadi kita bahas ini sekarang di sini. Okay. So what we want to learn, what we are going to discuss today is announcement. What is announcement? Ada yang tahu apa itu announcement? Iya, kita bilangnya pemberitahuan atau pengumuman ya. Kita bilangnya pemberitahuan atau pengumuman. Kita seringnya bilangnya pengumuman ya. Oke. Oke. Jadi untuk pengumuman ini ya, anak-anak, ada 2 jenis pengumuman. Yang pertama kita bilangnya spoken announcement. Kemudian yang kedua kita sebut dia dengan written announcement. Spoken announcement adalah pengumuman secara langsung, jadi kita dengarnya langsung. Kalau di sekolah dulu ya, kalian sering dengar dari bawah dari guru piket. Tuh, itu termasuk spoken announcement. Kemudian kalau ada written announcement, you usually find it on the wall magazine. Masih ingat? Ada announcement ya, wall magazine di mading. Kalau spoken announcement biasa Ustazah Nana dia apa dia bilangnya perhatian kayak gitu kan. Nah, itu baru kita sebut dengan spoken announcement. Itu contohnya. Nah, ya. Stop share dulu ya kalau mau diganti. Di mana dia tadi? Oh. Apanya? Enggak bisa news ya. Ya. Oh ya, dibuka dulu. Mana tadi dia? Si kawan itu. Di sini dia. Oke. Baru? Ini tadi. Attention shoppers. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter. Attention. Kalian udah dengar belum? Ada dengar? Di mana dia?
Memang iya. Namanya yang ngomong orang bule. Kalau yang ngomong Pak Le baru jelas. Kita mau nobar kali ya. Some shoppers. Oke, Someone dengar has udah just dengar. turned in a leather purse. Hmm. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. Oke. Can you hear that? Iya, yang ngomong kurang jelas karena yang ngomong orang Inggris. Sabar-sabar lah kalian. Kalau American agak jelas nih karena yang ngomong orang Inggris, yang itu agak lebay memang mulutnya. Kayak mana ya? Kita ulangi lagi. Boleh. Nah, ada teksnya tapi nggak lah usah kasih sama kalian. Oke, kita dengarkan sekali lagi. Attention shoppers. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. Oke. My question. What is the announcement about? Tentang apa itu pengumumannya? Announcement attention shopper gitu. Hah? About? Announcement About? attention. Iya, about what? Tentang apa? Biasa pengumuman tentang apa? Jadi ini yang ngomong uwa-uwa. Bilangkan floor aja. Floor. Sabar-sabar lah ya. Tunggu saja lah yang baca kalau enggak. Nah, attention shoppers. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's clothes department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. Nggak bisa dibaca? Bisa dibaca. Barang hilang Ya, betul. Dan ya, tentang kehilangan barang di lantai jatuh. Nah, apa itu yang hilang? Ini nampak ya? dompet aja. Nampak kalian? Nampak ininya? Yang saja share ini nggak nampak kan? Nggak nampak? Iya, jadi kita catat. Oke. Kayak mana kita bilangnya ya? Ini Ustazah buatkan di dalam di sini. Tapi agak lama ya. Sorry. Agak lama udahlah. Agak lola dia. Oke.
Oke, ini dia. Bisa nampak? Ini dia yang disebut sama si Wak itu tadi. Kita dengarkan Wak itu sekali lagi ya. Attention shoppers. Someone has just turned in a leather purse. It was found on the floor of the women's goods department. If this purse is yours, please come to the customer service counter to claim it. Nah, baru jelas kan yang dibilangnya kan? On the floor of the women's clothes department. Ya, begitulah. Nah, ini dia. Nah, so this announcement is about ya kehilangan barang dalam bahasa Indonesia kita bilang kehilangan barang. Oke, ini contoh dari spoken announcement. Nah, kita keep dulu di sini. Sekarang kita lanjutkan ke spoken announcement-nya. Nah, itu dia. Nah, ini contoh yang written. Dia contohnya spoken tapi dalam bentuk tertulis, tidak ada dibacakan. Nah, kalau untuk yang spoken itu tadi kita dengar, kemudian ada ini untuk in the bus, you know bus, di bus ya. Listen carefully. Attention please. Continental Executive Bus will be leaving for Bukittinggi through Pekanbaru at 14:20 p.m. Would passengers now board the bus? Nah, itu tentang bus. Ini can you hear this? Announcement. Hello passengers of Flight 17, bound for Caracas, with stops in Atlanta and Miami. The departure gate has been changed to 30B. Also, there will be a slight departure delay due to inclement weather. The ground crew is in the process of de-icing the wings in preparation for departure. We should be boarding soon. Thank you for your patience. Oke, what? Tentang apa ini? Yang selanjutnya nih. Penerbangan. Susah. Tahu dari mana penerbangan? Pakai kata apa dia tadi? Hah? Ya, ada kata flight di situ ya. Oke. Attention shoppers. Salah. Someone has Course, just turned in a leather purse. It was found on the floor. Oh, kita tukar, bukan itu tadi yang mau saja. Ini diangkat. Hello passengers of Flight 17, bound for Caracas, with stops in Atlanta and Miami. The departure gate has been changed to 30B. Also, there will be a slight departure delay due to inclement weather. The ground crew is in the process of de-icing the wings in preparation for departure. We should be boarding soon. Thank you for your patience. Oke. Nah, what number is the flight? Ada yang tahu? What number? Ada yang dengar tadi? What number is the flight? Nomor berapa penerbangannya katanya tadi?
Nambah? Nggak dengar? Nggak dengar? Berapa? Kalau Ana nggak denger mas sekali. Sama sekali nggak dengar? Kalau Ana Oh iya? Oh sama sekali nggak dengar. Oh gitu. Tunggu dulu. Agak susah ya. Oke lah. Oke. Payah mengganti-gantinya. Oke lah. Sebentar ya kak. Oke. Announcement. Hello passengers of Kita Oke. Dengar. Announcement. Hello passengers. Announcement. Hello passengers of flight 17. Udah dengar? Bound for Caracas. Oke. Kita ulangi. Announcement. Hello passengers of flight 17. Bound for Caracas, with stops in Atlanta and Miami. The departure gate has been changed to 30B. Also, there will be a slight departure delay due to inclement weather. The ground crew is in the process of de-icing the wings in preparation for departure. We should be boarding soon. Thank you for your patience. Okay. Now, which number? 17. 17. Oh, berarti tadi nggak dengar ya? Nggak dengar berarti tadi. Oke. Where does the flight to? Mayam. To? Mayam. Mayamnya Ya berhenti di Atlanta dan Miami, tujuannya adalah Caracas. Tujuannya ke Caracas. Oke. Itu dia contoh dari apa namanya? Spoken announcement. Oke. Ini itu pertanyaan untuk yang di teks, tapi kalau kan kita lebih enak denger ya. Nah, kita masuk ke strukturnya, penjelasannya dari spoken announcement. Nampak nggak? Nampak nggak? Bisa lihat nih. Bisa dilihat di layar. Nah, this is the explanation about spoken announcement. Jadi di sini dibilang what is the function or the purpose of the spoken announcement? To inform listeners about what has happened or what is going to happen, katanya. Kemudian generic structure-nya yang pertama, kalau pengumuman itu ada opening. Setelah opening ada contents. Setelah contents ada closing. Nah, openingnya itu
is used to attract listeners. For example, kita bilang attention, ya kan? Tadi juga ada ya attention. Nah, itu kalau dia spoken. Kalau spoken kan dia langsung. Nah, karena dia langsung, for example, kalau misalnya you have your class leader, kelas leader itu ketua kelas kalian. Misalnya mau mengumumkan sesuatu in front of the class, biasa mereka pertama-tama bilang attention please dulu ya kan. Atau enggak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak gitu. This for the example. Attention please, kemudian ada bisa juga good afternoon students, bisa ladies and gentlemen kayak gitu. Itu kalau di umum ya, di public places. Kalau di kelas misalnya attention please. Attention please students. Okay, and then contents. Contents itu adalah isinya. Used to explain the event, occasion in details. Jadi contents itu isinya. Jadi isi dari announcement yang mau disampaikan. Kemudian closing. Closing bisa thank you atau udah dulu ya. Assalamualaikum kayak gitu. Okay. The announcement should be delivered loudly and clearly so the listeners can catch the message very well. Very well. Can catch the message very well. Gitu bacanya. An announcement should be delivered loudly and clearly. Jadi katanya announcement itu kalau dia spoken harus secara jelas dan kuat, suaranya loudly. So the listener, supaya si yang mendengar itu bisa menangkap maksud dari pesan tersebut dengan jelas. Karena dia nggak written ya, spoken. Nah, kalau spoken biasa dibacakan dua sekali. Misalnya kalau di public places sekali bahasa Indonesia, sekali dalam bahasa Inggris, atau dua kali bahasa Indonesia, dua kali bahasa Inggris. Tuh. Nah, itu dia kalau spoken announcement. Then this is the example of the written announcement. Kalau announcement-nya itu written atau tertulis, nah contohnya seperti ini. Nah, for your information, because here actually we are going to learn about announcement, itu yang untuk at school ya, jadi pengumuman yang ada di sekolah. Tapi nggak apa-apa ya, kita juga bisa mempelajari announcement yang ada di yang seperti tadi in the airport, bus station, etc. Okay, this is an example of written announcement at, di mana ini written announcementnya? Sekolah ya, scholarship opportunities for student. Kesempatan beasiswa untuk murid. Will award scholarship to selected students. SOS is a non-profit organization founded in 2000 to raise educational funds awarded to students whose families are in poverty. Jadi ini adalah pengumuman untuk, nah, ada yang bisa jawab. Ini ada application process, katanya what is the text about? Nah, that's the question. Ada yang bisa? What is the text about? Who can answer this? Yeah, it's about a scholarship opportunities for students. Kesempatan mendapatkan beasiswa untuk siswa. Okay. Nah, the next question. Where do you possibly read the text? Di mana biasa kita membaca teks? So we can find the such announcement. Kira-kira di mana kita bisa temukan? Kita bisa temukan pengumuman seperti ini. Di mana biasa? Come on.
Come on. Di mana kira-kira? Hilang timbul internetnya, hilang deh. Enggak, iya. Udahlah kita selesaikan aja lah ya. Udah habis pun. Kayak mana nih? Masih muter-muter, putar. Bulat. Terus terdiam tadi. Stop aja lah. Kayak mana caranya? Assalamualaikum. Dengar? Rekamannya Oh iya, ya udahlah. Oke. jaringan. Karena sepertinya kayak mana nih? Kayak mana nih? Nggak bisa, ya udahlah ya. Nah, jadi karena masalah jaringan ya, my beloved students, kita akhiri sampai di sini ya. That's all for today. Thank you very much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.